नमस्कार मु सुनील कुमार दास आपणकर न्यू ब्लॉगर कटकर भसाणी एक निरा परंपरा आज आम जा कटक काली भसाणी देखापी एवं देखा कौ भली कौ प्रकार बाजा बाण सहकार माँ को मेलाणी दौरान से विषय आसतु देखी बुली ଯିବା।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।